आतां एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियरान सांगलेलें आसा की 120 MLDचो आयच्या परिस्थितीन 84 MLD अशी शॉर्टेज आसा. अर्थातच हो जो विशय आसा हो डायरेक्टली शॉर्टेज ऑफ वॉटर हे प्रोपोर्शनेट ना आणि तो तिची स्कार्सिटी मोठ्या प्रमाणात वाडटा. जेन्ना निमणे एप्रील मे जाता तेन्ना हो विशय वाडटा. म्हणून हांवें सकाळींच आमचे माननीय मंत्री आसात पावसकर यांच्या कार्यालया कडेन संबंध साधलो आणि तेंच्या कडेन उलयलो. तेंच्यांनी आतांच आमच्या समोरच एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियराक फोन केलो आणि विशय तातडीन हातीन घ्या म्हणून आम्ही पर्वरी भाजप तर्फे पावसकर मिनिस्टराचे आम्ही आभार व्यक्त करता की तेंच्यांनी हो इतक्या वर्सां विशय सायड ट्रॅक आसलो तो प्रत्यक्षान प्रायोरिटीज घ्या म्हणून. प्रायोरिटीचे अर्थातच म्हणून फाल्यां जॉयंट इन्स्पेक्शन अलॉंग विथ द एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर आणि असिस्टंट इंजिनियर सगळे फिल्डाचेर वचा टेक्निकल स्टाफ आणि ते प्रत्यक्षान पळया म्हणून. बोरवेल्स आसा पळय ते बोरवेल्साची अडचण आसा कारण कोविड सिच्युएशन असल्या कारणान ते आमकां मटेरियल अशा क्षणांक पावचे ना म्हणून. पूण प्रेझेंटली आयज ते ग्रामस्थ अशें म्हणटा की 8 दीस जाले आमी संपर्क साधलो सगळे कडेन आणि टँकर सुद्दां मेळना म्हणून. तर स्थानिकाचे ते कॉर्पोरेशन मेळना. आयज जें जालें आयज तेंच्यांनी आतां आमकां सगळे एश्युरेट दिला इमिजिएटली पयले आयच्या दिसा टँकर जातले फाल्यां जॉयंट इन्स्पेक्शनान हो विशय अत्यंतपणे आता तो हें आमकां कॉन्फिडन्स आसा आणि म्हणूनच आम्ही आमच्या मंत्र्याचे पावसकराचे आम्ही आभार व्यक्त करता. धन्यवाद. सोकर पंचायत सोकर हा ती पंचायतीक पडटा सो पंचायतीक सरपंचाचो फूल कॉर्पोरेशन आसा. सुकूर सरपंचान ज्यो एनओसी आसा रोड कटिंग सो खास करून सुकूर पंचायतचे नियर बाय विसिनिटी आसा थंय शॉर्टेज आसा. ते शॉर्टेजीक सुकूर सरपंच कशें आसा आयज आमी मिनिमम हांगा नंबर येयलेले आसा. आमकां खबर आसा की विशय हाताळपाक आमकां गर्दी करपाचें ना म्हणून. ना जायना सुकूर सरपंच येवपाक रेड आसा. तेणी आपूण एनओसी आपली एनी टायम अवेलेबल दिता म्हणून प्रत्यक्षान सांगलेलें आसा. जो धुरी सुपरवायझर आसा ताका आमी घेवन ते ऑर्गनायज केल्लेले आसा आणि त्याच्या सोल्युशनाक आमी वाटचाल करता. तुमचो प्रॉब्लेम केला For over 3 years now, we are not getting water from the PWD. We are residents of Sukur, Maina Wado. And we've approached our local MLA, Rohan Kunte, about 4 times. We've gone to PWD office, met Bolkar, met a lot of them over the period of 3 years. We've written to the Chief Minister and the Governor, but nobody is bothered to take action to help us out. So the solution is very simple. There are 2 issues that they have to address. One is a new pipeline started from the church coming to Maina Wado, and they stopped it 1.5 years back. And for no reason they haven't continued this, and we're asking them to just finish the pipeline, just half kilometer, but they're not bothered in finishing that pipeline. The second is there is a bowel in the area that 3 years back is a supplyer's water, and 3 years back it went dysfunctional. So we asked them to get it rectified, and they 1.5 years back they got a work order to get it rectified. But till today nobody has come to rectify that bowel. If they tackle these 2 issues, then that will help us a lot. The bowel and the finishing of the new water line. How many houses are there? There may be approximately how many houses? About 40 houses. And none of those houses get water pipeline. Periodically, sometimes you get, but our side, on the hillside, we've not got a drop of water for the last 2.5-3 years. So some houses get a little bit depending where they are situated and depending what time of the year. Sometimes monsoons is a little bit better, but the hot seasons are no water at all. So we'll request you all to help us take some action on this, because water is a basic commodity to all of us. You said you have returned to CM, also met a local MLA also. Then what response they have given you? Zero. No response at all. No one replied to you? No. We got registered letters which we'll send to you all. That we've sent letters to all of them, but not one reply. We went to RTO, Right to Information. Why is this not work stopped? There also no satisfactory reply came. A reply came from Right to Information, but it was not comprehensive at all. There was no good reason why this work is stopped and why they won't finish the work they started. It doesn't cost them much. It just costs them $5 lakh to finish that pipeline, another $5 lakh finish the bowel, fix the bowel, and that will solve our problem. We are totally dependent on private water tankers that charge us 600 rupees a tanker. The quality of water is very bad from these tankers. It's very unhealthy. So that's why we are requesting PWD to get their supply together.
What PWD officer had given the assurance? What they are saying? Why the work is not been completed? That is what we can't understand. There's some internal politics happening that we have not got a reasonable answer why they're not finishing this work. The pipeline, unfinished pipeline, they said don't worry, it will happen soon. It will happen soon. For 3 years it's not happening at all. The bowel, they said the work order is given, but the contractor doesn't want to do the work. So I said, you all are people in authority, you all should get a new contractor. They said, no, we cannot get a new contractor. So that's not an answer that is acceptable to us. We should, if this contractor doesn't do it, get another contractor to do it. But when the work has been started, when this work The has been bowel? started, yeah, both. Bowel work order is issued 1.5 years back to fix the well. But nobody has come to fix the well. And the new pipeline must have stopped about a year back. From the church to the village, they started it about half kilometer and they stopped it. They can easily finish that another half kilometer and then we'll get a good water supply coming in. But no good reason is given why they stopped that work. भारतीय जनता पार्टी परवरी मंडळाच्या मार्फत काही आमचे लोक जे सुकूर मायणेचे लोक असतात ते हांगा आसात फाटल्यान सगळे गेली अनेक वर्सां म्हणजे म्हाका दिसता 4-5 वर्सां जाली तांकां उदकाचे खूब प्रॉब्लेम जाता आनी आमी खूब वेळा हांगासर ह्या ऑफिसान येवन तेंचे प्रॉब्लेम घेवन आमी हांगासर तेंची एक्चुली मागणी आमी हांगासर मांडलेली तरी सुद्दां आतां आमकां खबर आसा की उदक हे मेन आसा घरान आनी गेली म्हाका दिसता 10 दिसां पयलीं तांकां एक टँकर धाडलेलो आनी तेज्या नंतर तांकां उदक कांय ना आनी म्हणून ते लोक आयज हांगासर सगळे आयिल्ले आसात आनी आमी सगळे जे विशय जो कितें आसा हो ई आनी ए हे दोगूय जाण आमकां आयज हांगासरूच मेळ्ळे आनी तेंचे कडेन आमी हो विशय मांडलेलो आसात आमकां तशें एईन आश्वासन दिल्लें आसा की तो ह्या विशयान लक्ष घालतलो आनी तेंची जे कितें उदकाची टंचाई आसा ही टंचाई दूर करपा खातीर प्रयत्न करतलो म्हाजें एक अशें मागणें आसा की कशें आसा की हांगा एक परवरी पठार आसात आनी आमी पळयता की हांगासर कन्स्ट्रक्शनां वाडत आसा कन्स्ट्रक्शनां वाडत आसल्या कारणान उदक जें आसा तें उदक आमकां कमी जायत आसता म्हण हांगासर जो इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटीव आसात निवडून दिल्लो आसात याणेन कितें करपाक जाय जाल्यार म्हाका दिसता की फुडली जे आसात एक बाबा आतां 8 वर्सां जालीं म्हणजे 8 वर्सां आमकां ह्या मतदारसंघात एकच हें आसात इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटीव आसात हेणेन चिंतता आसतना फुडल्या काही वर्सांचें चिंतून हांगासर जें आयोजन करपाक जाय लोकां कडेन उदक वचपाक हें आयोजन करपाची गरज आसा अशें म्हाका दिसता आनी खुबश्यो अडचणी आसा म्हणजे प्रामुख्यान जें उदक आसा हें उदक प्रत्येक घरान पावतलें हें ताणें पळोवपाची ड्युटी आसा जेन्ना बाकीचे काही विशय ते मांडटा आसतना आयज आमी पळयता की कोवीड-19 सारकिल्ले विशय घेवन आयचे हांगासरले आमदार आसा हे सदींच प्रेस कॉन्फरन्स घेता आमचे जे सीएम आसात ह्या सीएमाचेर ते वेगळे वेगळे एलिगेशन्स करतात तेजे बाकीचे जे सहकारी आसा हेंचेरूय ते वेगळी वेगळी एलिगेशन्स करता ही एलिगेशन्स करता आसतना आपूण कितें करता हेवूय जर ताणें पळयत जाल्यार म्हाका दिसता बरें जातलें कित्याक आयज तेज्या वाठारांतली जनता ही रस्त्यार आयिल्ली आसात कित्याक जाल्यार तें उदक मेळना म्हणून ही जनता रस्त्यार कित्याक आयिल्ली जर हांगासरले आमदार सक्षम आसले आनी लोकां पर्यंत वताले जाल्यार म्हाका दिसता की लोकांचे प्रॉब्लेम तांकां कळटले आसले आनी आयज हे लोक हांगासर येवचे नासले आयज हे लोक आयिल्ले आसात आनी आमी तांकां भारतीय जनता पार्टी म्हणून पूर्ण सहकार्य करता हो जो विशय आसा हो PWD मिनिस्टरा पर्यंत व्हरपाची तयारी आमी केल्ली आसात आनी आमी तो विशय व्हरतले आनी तांचो जो प्रॉब्लेम आसा गेली अनेक वर्सां हो प्रॉब्लेम सॉल्व करपाचें काम आमी हांगासर करतले अशें आयज आश्वासन आमी करतले आमी एई आनी ई आसा हांकां सांगलेलें आसात की लोकल जे कितें थंय प्रॉब्लेम आसा हेजे थंय वचून इन्स्पेक्शन करात थंय गेल्या नंतर तुमकां कळटलें की एक्झॅक्टली कितें प्रॉब्लेम आसा आनी तेंच्यांनी सांगलां की आमी चड करून फाल्यां त्या जाग्याचेर वचून ते इन्स्पेक्शन करतले आमी भारतीय जनता पार्टीचे सगळे लोक जे आसात हे आमी ह्या लोकां बरोबर रावतले तेंचे जे कितें प्रॉब्लेम आसात आमकां खबर आसा की आमचे सरकार हांगासर आसा भारतीय जनता पार्टीचे सरकार आसा तेंचो जो विशय आसा हो आमी सरकारा पर्यंत व्हरतले ऑलरेडी आमी PWD मिनिस्टरा कडेन उलयल्ले आसात तेंच्यांनी आमकां आश्वासन दिल्लें आसात की तेंचे प्रॉब्लेम आमी सॉल्व करतले मॅडम हेही सांगता की इन परवरी देर इज नो शॉर्टेज ऑफ वॉटर if there is no shortage of water there is no shortage of water so why people are coming he saying ki there is no shortage in the परवरी हे लोक आयले पळय तांकां तुमीच विचारा ते सांगता ना की there is no shortage of ना water ना ह्या लोकांक तुमी विचारात की if there is no shortage of water then why these people are here this is not the first time we are coming here एक्चुअली म्हाका दिसता की एक 10-15 दिसां पयलीं हांव आनी तो ऑरेस्ट म्हणटा पळय अशे दोगांच जाणां आमी आयिल्ले हांगासर आनी दॅट टायम ऑल्सो वी एक्सप्लेनिंग वॉट इज द प्रॉब्लम and that time also he assured us that he is going to give the water supply and that day he had sent the tanker also
If no water supply, then why these people are here? Why we are coming here? इतली वर्सां जाली सरकार तुमचे आसा ऑलमोस्ट एक 7 सी वर्सां. एक्चुअली सरकार आमचें आसा बरोबर आसा पण हांगासर जे इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह आसा हेची ड्युटी आसा की लोकांची कितें अडचण आसा ही ताणें पळोवपाक जाय न्ही. सरकार जरी आसलो जाल्यार चीफ मिनिस्टर जस्ट कॅनॉट कम एंड इंटरफियर हियर और द सरकार कॅनॉट कम. इट इज द ड्युटी ऑफ द लोकल MLA टू लुक इन टू द मॅटर की वॉट इज द प्रॉब्लम. ही शूड लुक इन टू द मॅटर. आणि त्यांच्यानी ऑलरेडी सांगलेले आसात की दे हॅड बीन विथ हिम. ते तेंचे कडेन वचून तेंचे प्रॉब्लेम झाला अशें न्ही की ते आमचे कडेन आयल्या डायरेक्ट. पयले ते तेंचे कडेन वचून तेंच्यांनी तेंची जे घराणे आसा हे आमदारा कडेन मांडलेले आसात. आमचेच कडेन आयला अशें ना. पूण आमदारान तांकां कितें आश्वासन दिलें तें म्हाका खबर ना. आमदार आश्वासन पाळिना म्हणून आयज ते आमचे कडेन आयले न्ही. म्हणून वी आर सपोर्टिंग देम. बिकॉज ऑफ दॅट वी आर विथ देम नाव. ना इसरपाक म्हणणे कितें की BJPची जी सरकार आसा सेंटरान The problem should bring it to the notice of the concerned minister or concerned minister or the government, and it is the duty of the local MLA to take the problem from his constituency to the government. It is his duty ki baba this is my problem, this is the problem faced by my people. Otherwise also he takes the problem, then why didn't he take this problem? This is not the problem of 1 and 2 years. Now they are saying that this problem is of last 5 years. And he is aware of it because already people of those locality, I think there are around about 40 houses there, already they have met him. They have met him with the problem. It is not the question that they have not met him and he is not aware of it. He is aware of it. So he should try to solve the problem. Okay, we are agreeing that you are blaming the local MLA. Okay, that he is a failure. Agreed. Of course. But as you are in BJP and your party member, so the state is of the BJP and the state is ruled As by I the told you BJP. before also, the BJP is ruling, no doubt. But the problem here is MLA, independent MLA. So he takes all the benefits. This thing, आपल्याक तो क्रेडिट घेता की आपण लोकांपर्यंत वता म्हणून. पळय काय ना बारीक पासून लोकांचे कितें प्रॉब्लेम आसा ते जर ताका कळूंक नासले जाल्यार यू कॅन से दॅट बाबा नोबडी इज अवेअर ऑफ इट. MLA इज नॉट अवेअर ऑफ इट. But these people are telling that already they have met him. So he is aware of it. And whether he has already brought it to the notice of the concerned authority, that is PWD, to look into the matter or no, that you have to find out now. Agreed. वर्साले तेंच्या घरा कडेन उदक पावना आनी हांव हांगा आयल्यार 6 म्हयने जाले. ते सांगतात प्रत्येक जाण तुका सांगता केन्ना की आमकां 1 म्हयनो उदक येना, 1.5 म्हयनो उदक येना. 1 म्हयनो 1.5 म्हयनो उदक येना हांगा काय परवरी काय कोणाक बांयो ना. हाव दे आर सर्वायविंग. इट इज ऑल्सो क्वेश्चनेबल. So, but they are saying that the pipeline टँकर work. व्हेल्यार आमकां कळटा न्ही कोणे कोणे टँकर व्हेले ते. उदक येता पूण कितें आतां अशें खूब जाणांनी कंप्लेनी केल्ली आसा. पूण आमी जेन्ना पळय आमचे एप केल्लें आसा आमी आतां ते एपार डावनलोड करीत तुका कळटा कोणाक कितलें उदक म्हयन्याक वता. So, but they are saying ki from 1.5. परवरी सादारण 13.8 MLD, 13.5 to 14 म्हणटा मॅक्झिमम 14. तशें पळयल्यार आमचो नॅशनल स्टॅटिस्टीक जाल्यार 120 लिटर एका मनशाक दिवपाक जाय. 1,30,00,000 उदक येता जर तातलें 10% 20% गेलें वेस्ट जाता अशें धरुया आमी जाल्यार 11 MLD उदक येता. 11 MLD उदक इज मोर देन इनफ. So, but they are saying ki that pipeline work has been not incomplete from last 1.5 year. Maybe that I have to respect. पायपलायन कित्याक उरल्या कित्याक थोडे कडेन लोक आपल्या सायडीच्यान वचूंक दिना. थोडे कडेन इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचो केबल आसता. देर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लेम्स. So, but why that Parwari is always facing the shortage of this water problem? No, Parwari never facing shortage of water problem. Because every time lots of people come to us ki there is no water shortage of water every time from the Parwari side. Parwari will never have water shortage problem, I can tell you. It is hardly 1 or 2 persons. And the Parwari water problem is there at Gautam Hotel. It's at high level. Then I don't think anywhere in the Parwari there is a water problem. Because my plumber, once water is released, he will go to the almost at least 10% of houses which are at higher level to inspect whether water is coming or not. And my clear instruction is there with plumber, JE and my assistant engineer
that if anybody is not getting water, they should report to me immediately, and we have to find out what is the solution. सर फिल्टर जायते कडे यूज करून आनी अशेंच पडलेले आहा तेजे कशें पडलें ना कितें आसा थोडे फिल्टर जाय यूज करना हांवें एग्री आसा थोडे पळय ट्यूब वेल आसा पळय न्ही सगळे गेला कशें करपाक कितें खातीर गिरा असो न्ही कळ्ळें दे आर अवर गुड फ्रेंड्स की प्रत्येक जाणांक उदकाचो प्रॉब्लेम आसताच तेन्ना ताणें सांगूं आयिल्लें म्हाका फाटल्या फाटीं आयिल्लें कळ्ळें पण लॉकडावन जाल्ल्या कारणान आमचे कडेन तितलो मॅन फोर्स ना आनीक वर्कफोर्स नाशिल्ल्या कारणान थोडे आमकां व्हेरी डिफिकल्ट जाता की काम करपाक आनी आतां हिटान तुका खूब कडेन आमचे पायपलायन ब्रेकडावन जाता हायवेचेरूय काम चलता थंय पायपलायन ब्रेकडावन जाता आनी ते काडटना थंय जाल्यार एक लेबर फोर्स हार्डली आतां एक गँग आसा आमचे कडेन तेच काम करता प्रत्येक कडेन मीनवायल तांचो जो प्रॉब्लेम आसा दॅट वी आर अटेंडिंग टुमॉरो वील गो अँड इन्स्पेक्ट द सायट अँड आय एम कॉन्फिडंट इट वील बी डेफिनेटली रिझॉल्व So what is the problem of them? किती प्रॉब्लेम त्यांचे तांचे प्रॉब्लेम म्हणजे कितें आसा तांकां थोड्यांची घरां बरी वयर आसा वयर घरां आसल्या कारणान सद्या उदकाचो प्रेशर तितलो ना कित्याक जें आमी 103 MLD ट्रीट करताले तें आतां आमकां 84-85 MLD मेळटा ऑलमोस्ट 20 MLD उदक कमी खूब कडेन शॉर्टेज आसा अशें न्ही लोकांक उदक मेळना आनी लोकांनी कितें करतात थोडे उदक खूब वेस्ट करतात आय कॅनॉट से शॉर्टेज ऑफ वॉटर इज देयर बट पर्सन शूड यूज इट जुडिशियसली consumption is also very high because everybody is at home. Though people will say the hotels are closed, still coming. It is not like that because now all children, all the staff, everybody, those are working, they are at home, and the consumption are very high. So there is some shortage is there. I don't say because overall out of 103, I am getting 84, 20 MLD less. So tomorrow there will be a joint inspection. Yes, we are going for a joint inspection and we will try to solve the problem as fast as possible. And I am confident we will do it. We visited the plant, then it is likely to be completed by March. कितले आसा कॅपॅसिटी आनी कितले It is 15 MLD. कितले टोटल प्लांट दोन प्लांट न्हू 15 MLD plant. It is with pressure filters. ओके सो पावस PWD मिनिस्टर की सांगला PWD minister came here to find out what is the progress. And he also instructed a contractor to complete maximum work before rain because now our clear water sump is also getting completed and most of the work likely to be completed before end of March. आमी ऑलरेडी ट्यूबवेल मारपा खातीर परमिशन दिल्लें आसा 4-5 ट्यूबवेल मारपाक पूण सद्या ट्यूबवेल मारपीच हांगसर ना तो चेन्नय आसा तो येतकीरूच मारतले आमी म्हळ्यार आतां ते पावसान मारून काय फायदो ना आयलो सुद्दां जाल्यार वी वील टेक दॅट वर्क आफ्टर डिसेंबर सर वाल कुकडी आहा तेजी स्टेटस कितें वालाचे वाल प्रत्येक लायनीक वाल हे असतात कळ्ळें ते वाल हॅज टू बी ऑपरेटेड प्रॉपरली ह्युमन एरर इज देयर आय डोंट से कळ्ळें बट as far as possible we are trying to get water at least 3 hours to each and every consumer. So how many tankers in the tanker service have been provided? At present we had 6 tankers but 3 tankers are not there. The contract is over. 2 tankers contract is over. 1 tanker is engine down. Only 3 tankers are there. Out of 3 tankers 1 tanker is exclusively kept for areas quarantined by government Kalangut and 2 tankers we are having that is distributing Porvorim.